One most wanted person city level sa Island Garden City of Samal, dakpan sa Davao del Sur. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Dakpan sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang usa ka top 1 most wanted person city level sa Island Garden City of Samal, probinsya sa Davao del Norte. Nasayran nga buntag niadtong Pebrero 11 tuig 2026 ang mga personahe sa Island Garden City of Samal Police Station sa probinsya sa Davao del Norte. Kauban ang Sikan Davao Sur Provincial Mobile Force Company, hiniusang nagpahigayon og Banhan Charlie Operation sa Sitio Sibulan, Barangay Asturga, Municipality of Santa Cruz, Davao del Sur, nga miresulta sa pagkasikop ni Charles Cervantes Bustamante, 59 anyos, lalaki, minyo, mag-uma, residente sa Sitio Malacuma, Barangay San Antonio, Babac District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Gidakop ang suspect pinagi sa usa ka warrant of arrest nga giisyu ni Honorable Minerva Paquio Pipino Estrimos, presiding judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Branch 34, Panabo City, Davao del Norte, nga pinitsahan og Oktubre 12 tuig 2023 sa kasong frustrated homicide nga adunay rekomendar nga piyansa nga mokabat ngadto sa 72,000 ka pesos. Ang dinakpan ana karon sa kustodiya sa maong police station ug gihulat na lamang nga makapiyansa para sa temporaryong kagawasan. Katropa, sa mga mahilig mo inom og kape, siguruha ang kape nga magdalag kaayuhan sa atong lawas. Sanson Gold Coffee Mix, alang sa Igosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.